तो भगवान कर तो अति प्रिय हूँ श्रीफल। हाँ श्रीफल बोले नड़िया। हाँ सब देवादेवी पूजा नड़िया पूजा खाए। हाँ आउ नड़िया संगत कदली पूजा खाए। हाँ हाँ तो कदली के भोग करसन नड़िया के भांगसन। तो से कदली गछ पूर्व जन्म रे किए थे आउ से कदली जन्मर कथा टिके मते जदी कहि पारब बेले विश्वास कर मुझे स्वयं नारायण आसीचन हमर के भोग राग खाइबा पाई माई गो बाबा इटा मैं काल के कोई दिमी इटा मैं काल के कोई दिमी तुम कल के आस मुनी कहा कदली गछ किए थिला पूर्व जन्म रे माई घरे क्या बोलु सुंदर हां बोले तमोर माई घरे क्या बोलु छ क्या बोलु छ प्रभु ते जदी मोर भंजा परम ब्रह्म रूप कृष्ण चंद्र बोले भगवान पूजा ना तो सब लागसी जे ई कदली क्या जे भगवान पूजा ना लागसी पूर्व जन्म रे कदली गछ के थिला जे एबे ताके पूजा ते लगौ छन इटा पढ़ी दियो इटा गोटे पढ़ी देता আর ওটা আজ্ঞা লেখি করে দিয়েছেন এটা আমার রাধা মাতা কি টাইয়া উপরে টাইয়া চলন্ত দুই পাদ তিন পেট 18 নয়ন দেখি দেখি অছু কি রে ভাইয়া টাইয়া উপরে টাইয়া চলন্তা দুই পাদ তিনটা পেট 18 নয়ন দেখি অছু কি রে ভাইয়া এটা আজ্ঞা লেখি করে দিয়েছেন আমার রাধা মাতা কে রাধা মাতা পূর্ব তোমার খাতাইটা তুমি কহব তোমা বাবু কহব আমি হে তোমা কহব কদলি গোচর জন্ম আর তুমি কহব টাইয়া উপরে টাইয়া এনকে কোন কোন কর্ম রে বলু চাল तम टकेते बेल जीवा गो देखो तमटा आगे कहब के मोटा आगे तमटा आगे मुई कहि दस नहीं सखा बाबू सखा सखा हो और बकर सिंह का जिया कदली सुंदरी गो कंदली सुंदरी तिनी पुरता रूप के हिनु है सरी गो राधा माई गो सुनो मन देई दुर्वासा ऋषि संगे विवाह कोले नहीं गो दुर्वासा ऋषि संगे विवाह कोले नहीं गो राधा माई गो सुनो मन माई गो पद पदरे मते गुटे गुटे बुझी और बक ऋषिंकर झियो थिले कंदली सुंदरी कंदली सुंदरी अच्छा 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 से तीन ब्रह्मांड रे एते सुंदरी तांकर परि रूप केही नाही अच्छा अच्छा तो दुर्वासा ऋषिंकर संगे जेतेबे विवाह कले नहीं हां हां तापरे का बोलु छन विवाह बुबी कहि सारले आउ औरबक ऋषि का बोलु छन का कहछन ई झियर सहेटी दस क्षमा करि देब क्षमा करि देब सहेरु अधिक हेले घर तोड़ी देब दे हां एते कहि साजनी एते कहि चलिले तप साई दे चलिले औरबक तप साई दे एते कहि साजनी एते कहि तो जेते बेले अर्बक ऋषि तांकर झियो के दुर्वासा ऋषिंकर सहित विवाह करे विवाह कले मोर झियोर 100टा दोष पर्यंत क्षमा करबो बोलथिले ओहो 100टा दोष क्षमा करबो बोले तांकर झियो केतेनी खराब थिले भाबो हां केतेनी खराब थिले जे 100टा दोष हेले क्षमा कर दबो आ तार रो अधिक हेले घरु तोड़ी दबो बोले ओहो तांकर बापा नै हाय हाय बोले पुट पुटेन डाकिनी को सदा अपने पाट करू थिबा न अच्छा अच्छा ई दुर्वासा को कंदलिनी अत्याचार को लागो अत्याचार कोला दुर्वासा सब देवारु भस्म हेई गला को सुन मन देई
যে শুন মনে দেই গো মনে দেই ବାବୁ ଗୋ তো ମାଇ ଗो କାଣା ହେଇଥିଲା ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କୁ ସେଇ କନ୍ଦଲିନୀ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ଯଦି ତପସ୍ୟାରେ ବସିସନ୍ ସଖା ତାଙ୍କର ନାକ କେ କୁଡକୁଡି ଦେଖବାଟା କାନ କେ କୁତକୁତେ ଦେବେ ତପସ୍ୟା କୋ ମଣ୍ଡଳ ପାଣି କେ ନେବେ ତାଙ୍କର ମୁଡେ ଢାଳି ଦେଉଥିଲେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରି 100ଟା ଦୋଷ ଦେଖି ନେଲେ ସେଟା ଅଲକ୍ଷଣୀ ନାରୀ କହେସି ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଦେଖି ନେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କୋମଣ୍ଡଲୁ ପାଣି ଧରିଲା ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀକେ ହିଁ ସେମାନେ ଭସ୍ମ ହଁ ହଁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ ସେ ଗୋ ମାଇ। କନ୍ଦଲିକେ ହଁ ହଁ କନ୍ଦଲିକେ ଆଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ଭସ୍ମ କରି ଦେଇଛ ହଁ ହଁ ସଖା ଅର୍ବକ ଋଷି ଦିନେ ବୁଲି ଆସିଲେ ହଁ ଯେହେତୁ ଝିଅ ଦେଇଛ ମାନେ ତ ଦିନେ ବୁଲି ଆସିବେ ଆସିବେ ଏକା ଯେତେବେଳେ ବୁଲି ଆସିଲେ ହଁ মোর ঝিও কাহি বলে তোর ঝিও দেখ এই খারটা হি যাইছে দেখ যেতেবেলে ଛାର ଖାରଟା ଖାର ହେଇଯାଇଛି ଭସ୍ମ মতে অত্যাচার কলা 100 বি জিতি গলা মুই ভস্ম করে দেনি বইলে যেতেবেলে ভস্ম করে দেনি বইলে সেই অরবক ঋষি কাঁ বলুছ মোর গোটে বলি ঝি নথিলা দুর্বাসা ঋষি হেলে তুমি ভস্ম করে দেলো আচ্ছা তো ফল লাগিলে শুভ শুভ কার্য রে যে এ ফল লাগিব শুভ শুভ কার্য রে যে এতে কহি সাজনি এতে কহি পূজা বিধি সাজনি গো পূজা বিধি ই কদলি লাগিলে হে বসিদ্ধি গো আহা। পূজা বিধি সাধনী পূজা বিধি পূজা বিধি সজনে পূজা বিধি ବୋଇଲେ କନ୍ଦଲି ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଁ ହଁ 100ଟା ଦୋଷ କ୍ଷମା କରି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭସ୍ମ ହେବାର ତାଙ୍କର ବାପା ସେଇ କନ୍ଦଲିନୀର ତାଙ୍କର ବାପା ଆଇଲେ ଅର୍ବକ ଋଷି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୋର ଝିଅକୁ ବରଦାନ ଗୋଟେ ଦିଏ ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ ଥିଲା ମୋର ବୋଇଲେ ହଁ ତ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ବରଦାନ ଦେଲେ ହଁ আজ মত্যপুরে কদলি নামে জন্ম হেবু হ্যাঁ। তোর ফলটা লাগি পারবা শুভরে বি লাগবার আর অশুভরে বি লাগবা বই আচ্ছা 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 সেতি লাগি মরা মিটকিটারে কদলি গছর পতর আনিকি বাঁধি করে নেসন হ্যাঁ। আউ কদলি যদি যেন পূজা বিধিরে যদি নাই লাগে সে পূজার কিছু মূল্য নাই আগ এই গীত ব্রহ্ম ব্যবর্তা পুরাণে অছি গো পুরাণে অছি পুরাণর রসানন্দ গীত লেখে বাছি গো ভালি ভালি সাজনী ভালি ভালি কৃষ্ণ পাদে করুছন্তি অলি গো কৃষ্ণ পাদে করুছন্তি অলি গো ভালি ভালি সাজনী ভালি ভালি কদলি জন্মর চরিত্র হ্যাঁ। ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে অছি আচ্ছা। আউ রসানন্দ গুরুঙ্কর রচনা এ বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ তো আজ্ঞା মানে ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲେ ରଜବତୀର କଥା ବୋଲେ ଆଉ କେନ୍ ଜିନିଷ ଦିନକେ ଥରେ ରଜବତୀ ହେସି ବେଲ କାଣା ହେଇପାରବା કે ରଜବତୀ एक प्लेट में 2 अंडा एक गरम एक ठंडा बोले आमर पृथ्वीटा गोटे हूँ थाली हाँ से थाली रे 2टा अंडा किए सूर्य एवं चंद्र सूर्य मध्य दिन को थरे उदय हसन आउ चंद्र मध्य दिन के थरे उदय होकर बुड़ी जाए आउ भावे बेले सूर्य चंद्र भी दिन के थरे रजवती होइछन तो आउ ई प्रश्न आ गोटे आमर आज्ञा पचरिछन टाया ऊपर टाया चलंता 2 पाद 3 पेट 18 नयन देखी चुके भाया 2 पादरे चालुथिबा तार 3टा पेट थिबा आर 18टा नयन बेले आँखि थिबा हाँ हाँ हो जेते बेले माता गर्भ होइला जन्म
सप्त दिन सप्त राति अंधकार जान राम सिया राम जय राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। कृष्णଙ୍କ जन्म गो केही न जानती सेतेबेले अष्ट जन चेता रहिछन्ति राम सिया राम जय राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। পরারে বসু দেবা বহিতিলে যমুনার সপ্ত ফেনি দেখ বাটেছে কি राम सिया राम जय जय राम कथा सुनाते रामचंद्र गुणगान की हम कथा सुनाते राम सदन गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। টায়া উপরে টায়া তিনি দুই পাদ তিনটা পেট 18 নয়ন দেখি ছুকিরে ভায়া। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেতেবেলে জন্ম হইতিলে তো কৃষ্ণ বসুদেব তাଙ୍କୁ ତମ୍ବା ଖର୍ପାରେ ଧରି କରି ମଥୁରାରୁ ଗୋପକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଣି ନଉଛନ୍ ବସୁଦେବ ତ ଦୁଇଟା ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି କରି ତମ୍ବା ଖର୍ପାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକେ ବହି କରି ଯାଉଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯମୁନା ପାରି ହୋଇଥିଲେ ଯମୁନା ପାରି ହେଲା ସମୟରେ ସପ୍ତ ଫେଣି ନାଗ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଛତ୍ର ଢାଙ୍କି କରି ଯାଉଥିଲେ। ତ ବସୁଦେବଙ୍କର ଦୁଇଟା ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସପ୍ତ ଫେଣିର ସେମାନେ ଢାଙ୍କି କରି ରଖିଥିଲେ। ବୋଲେ ସପ୍ତ ଫେଣିର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପେଟ ବସୁଦେବ ଗୋଟେଙ୍କର ପେଟ ଏବଂ ସପ୍ତ ଫେଣି ନାଗର ଗୋଟେ ପେଟ। টায়া উপরে টায়া তিনি পেট 18 নয়ন ବୋଲେ ସପ୍ତ ଫେଣି ନାଗର କେତେଟା ଆଖି ହେବା 7ଟା ନାଗର 14 ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଆଖି 16 ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କର ଦୁଇଟା ଆଖି 18 ଚାଲି ଚାଲି ସେମାନେ ମଥୁରାକେ ନେଇ ଦେଇଛନ୍। हाँ हाँ ବୋଲେ ଟାୟା ଉପରେ ଟାୟା दुई पाद ଚଲନ୍ତା ଦୁଇ ପାଦ ବସୁଦେବ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। चलो ତିନିଟା ପେଟ ତିନି ଜଣଙ୍କର ତିନିଟା ପେଟ ଆଉ 18 ନୟନ ଦେଖିଛୁ କିରେ ଭାୟା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ତିନିଟା ପେଟ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ଏବଂ 18 ନୟନ ଥିଲା। आउ से दृश्यटा कहा जाए से वसुदेव जेतेबेले जमुना रे नहीं करी कृष्ण को नहीं करी जाउथिले सही जमुना रे अनंत सर्प ढाकी दिले बोली कली जुगे आमे ढाकी होचो कलछता कृष्णଙ୍କ ଜନ୍ମ କଥା କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ ଜଣ ଚେତା ରହିଛନ୍ତି। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। आग शुणी राधिका होइले मौना मदन आरती प्रभु नंदन आग
আগ শুনি রাধিকা হইলে মনা মদন আরতে নন্দ নন্দন রাগে বাটকু মাইলে লাতে ফিটিলা গলা খঞ্জ সহিতে শ্যাম ভিতর রাধা কর ধরিবেনি বুঝ তুলে নারায়ণ নারায়ণ যাই পলঙ্ক পরে বসিলে নারায়ণ সেই নবজাত শিশু ভাত খোয়ানি উপলক্ষে আমি বিজে করতেন সে ছুয়াকে আনো কিছু কিছু আশীর্বাদ করা যাবা তার নামকরণ করা যাবা